C'est parti. Olá, pessoal. Eu sou Júlia Corrêa, editora na TAG, e vou conversar hoje com o escritor franco-libanês Amin Maalouf. Ele é autor do nosso livro de fevereiro da TAG Curadoria, Samarcanda, indicado ao clube pelo jornalista Guga Chakri. Bonjour, Monsieur Maalouf. Bonjour. Vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Eu gostaria de começar nossa conversa lhe perguntando sobre o impacto da sua carreira como jornalista na sua trajetória como escritor. Como essas duas atividades se entrecruzam na sua vida e como isso eventualmente teve algum impacto na produção de Samarcanda. Alors, je voudrais commencer notre conversation en vous posant une question sur l'incidence, c'est-à-dire l'impact que votre carrière en tant que journaliste a eu sur votre parcours en tant qu'écrivain. Comment ces deux activités s'entremêlent-elles dans votre vie et comment ce croisement s'est éventuellement reflété, enfin, comment il apparaît dans la production de Samarcande? Il y a un lien très fort entre mon activité de journaliste, ma formation de journaliste et mon activité d'écrivain, mais je ne pratique pas les deux en même temps. C'est-à-dire, j'ai longtemps travaillé comme journaliste, j'ai parcouru le monde et je continue à suivre l'actualité de très près, mais à un moment donné, on pourra en reparler peut-être, j'ai décidé d'arrêter toute activité pour me consacrer entièrement à l'écriture. Então, há laço muito forte, uma ligação muito forte entre a minha atividade enquanto jornalista, né, minha formação enquanto jornalista e a de escritor. Mas eu não pratico as duas ao mesmo tempo, né? Isto é, eu trabalhei durante muito tempo como jornalista, eu percorri o mundo inteiro e eu continuo acompanhando as notícias de perto, mas num determinado momento eu decidi parar, né, enfim, toda a atividade de jornalista para me dedicar inteiramente à escrita. Pensando então na... Oui, vous pouvez, allez-y, vous pouvez continuer si vous voulez. D'accord, parce que je pensais qu'il y avait... mon intérêt pour ce qui se passe dans le monde vient certainement de mon regard de journaliste. Et aussi, je dirais, ma volonté d'écrire pour un public large et non pas pour des spécialistes. Je pense que ça aussi, ça vient du journalisme. Mais j'ai voulu, à un moment donné, c'était autour de l'année 1984-85, j'étais rédacteur en chef d'un journal et j'ai compris que si je voulais faire vraiment bien mon travail de journaliste, je devais m'y consacrer entièrement. Et si je voulais faire vraiment bien mon travail d'écrivain, je devais me consacrer entièrement. Et j'ai fait le choix, cette année-là, de ne plus prendre d'occupation salariée et de me consacrer entièrement à l'écriture du roman que j'étais en train d'écrire à ce moment-là. Então, o meu interesse pelo que se passa no mundo vem do meu olhar de jornalista, né? Vem desse lugar. E eu também diria que a minha vontade de escrever para um público grande, para um público maior e não para especialistas, também vem do jornalismo. Mas eu quis, num determinado momento, ali por volta de 1984, 85, nesse momento eu era então editor-chefe de um jornal. Ali eu entendi que se eu queria realmente fazer bem o meu trabalho enquanto, né, editor-chefe, jornalista, eu tinha que me dedicar inteiramente àquilo. E ao mesmo tempo, se eu queria fazer bem o meu trabalho de escritor, eu também tinha que me dedicar inteiramente àquilo, né? E aí nesse ano eu fiz a escolha de não aceitar mais nenhum trabalho assalariado e me dedicar inteiramente à escrita do romance que eu estava escrevendo naquele ano. Sim. Pensando então na figura principal desse livro, o poeta Omar Khayyam, de onde surgiu a sua vontade de torná-lo um personagem, né, de ficcionalizar a vida dessa figura histórica? Considerando que ele era um polímata, né, com um vasto legado em diferentes áreas do conhecimento,
Quais foram os desafios ao imaginar a vida dele no século XI, dando conta de tantas realizações, tantas áreas de atuação dele? Alors, en réfléchissant sur la figure principale du livre, le poète Omar Khayyam, je voudrais vous demander d'où vous est venu le désir de parler de lui et de le faire personnage, de le fictionnaliser. Considérant qu'il était un polymathe et qu'il nous a laissé un vaste héritage dans plusieurs domaines, quels ont été les défis d'imaginer sa vie au XIe siècle en rendant compte de toutes ses réalisations, voilà, de tous ses travaux en divers domaines? Il y a plusieurs facteurs qui m'ont amené à m'intéresser à Omar Khayyam. Le premier, c'est que quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de livres dans la bibliothèque de mon père. Et un des livres qui était là était une traduction des poèmes de Khayyam, des Rubaiyat de Khayyam. Et j'avais lu de temps à autre et ça m'avait beaucoup intéressé. Puis, et là, vous allez voir le retour un peu à l'aspect journalistique. Quand j'ai commencé à m'intéresser à lui, c'était l'époque où il y avait des bouleversements importants en Iran. Et ces bouleversements étaient assez inhabituels. C'est-à-dire, ce n'est pas habituel de voir un vieux monsieur, un vieux religieux qui dirige une révolution. On était quand même dans le dernier tiers du XXe siècle. Et ça m'a poussé à vouloir découvrir l'histoire de ce pays. Qu'est-ce qui fait que ce pays peut connaître des personnages, des évolutions aussi étranges? Et dans ce livre, j'ai essayé de retrouver à la fois l'inspiration de Khayyam, c'est-à-dire le poète, le scientifique, l'homme qui doute, et en même temps, essayer de comprendre comment ça se conjugue avec ce que je voyais arriver dans son pays aujourd'hui. Então, há vários fatores que fizeram com que eu me interessasse por ele, né? Então, o primeiro é que quando eu era jovem, eu lia muitos livros da biblioteca do meu pai, e um dos livros que tinha lá era justamente uma tradução dele, né? E eu tinha lido, então, esse livro, e isso tinha me interessado muito. E aí, então, e aqui vocês vão perceber uma volta a essa esfera do jornalismo, quando eu comecei a me interessar por ele e pela obra dele, isso era bem na época em que estavam acontecendo as transformações muito importantes no Irã. Né? E essas transformações, esses acontecimentos eram absolutamente inabituais. Não era normal ver um velho religioso que dirige revoluções, né? E isso a gente estava no último, ali, a última terço, assim, né, digamos, do século XX, né? E isso realmente me fez querer descobrir a história desse país, né? O que fez com que esse país, enfim, que teve personagens tão importantes, revoluções tão estranhas. E nesse livro eu tentei encontrar ao mesmo tempo a inspiração desse poeta, né, de Khayyam, e o poeta, o científico, né, o homem que tem dúvidas, que duvida das coisas, e tentar descobrir, então, ao mesmo tempo isso, encontrar essa inspiração e como isso tudo se conjugava com o que eu estava vendo acontecer no seu país no momento atual. O senhor afirmou à nossa revista, na entrevista que concedeu à nossa revista, que ao saber da Revolução Constitucional ocorrida, então, no início do século XX no Irã, sentiu que o espírito daquela revolução esquecida estava mais próximo dos valores incorporados por Khayyam. O senhor poderia detalhar essa sua observação? Alors, dans l'interview que vous avez accordée à notre magazine, vous commentez que lors d'avoir appris de la révolution constitutionnelle qui a eu lieu au début du XXe siècle en Iran, vous aviez senti que l'esprit de cette révolution oubliée était plus proche des valeurs incorporées, on peut dire, par Khayyam. Et pourriez-vous élaborer sur cette question?
une des caractéristiques intéressantes et étranges du pays de Khayyam, c'est-à-dire de l'Iran, c'est qu'il y a eu pendant le XXe siècle, en réalité, 3 révolutions très importantes. La première révolution était une révolution essentiellement constitutionnelle et moderniste. Et il y avait des épisodes extraordinaires dans cette révolution qui... j'ai lu beaucoup de choses sur cette époque, sur les personnages, sur notamment des étudiants étrangers qui étaient venus s'engager pour des raisons d'idéalisme pur. Puis, il y a eu une révolution dans les années 50 qui était une révolution nationaliste, mais en même temps plutôt laïque. Puis, il y a eu, à la fin des années 70, une révolution à caractère religieux. Et c'est passionnant de voir, en réalité, qu'entre toutes ces révolutions, il y a une continuité, pas seulement parce que c'est le même pays, mais parce qu'il y a une évolution qu'on peut voir aussi comme une régression, mais il y a une évolution qui s'explique pourquoi ce pays qui a eu telle expérience dans les années 1911 ou 1905, cette période-là, a eu une expérience aussi différente aujourd'hui, enfin dans les années 70. Qu'est-ce qui explique cette différence? C'est un des éléments qui sous-tendent le livre, et c'est pourquoi le livre est en 2 hémisphères, en quelque sorte. Un hémisphère ancien et un hémisphère plus moderne, plus proche de nous. Uma das características interessantes e estranhas do país do Hayya, né, do Irã, é que houve durante o século XX, na verdade, 3 revoluções bastante importantes. Então, a primeira revolução foi uma revolução essencialmente constitucional e modernista, né? E tinha, enfim, episódios estranhos, assim, extraordinários, na verdade, nessa revolução, né? Eu li muita coisa sobre essa época, sobre os personagens, né, os atores dessa revolução, especificamente estudantes estrangeiros que tinham vindo se engajar por razões de um idealismo puro mesmo. E depois teve uma revolução nos anos 50, que foi uma revolução nacionalista, mas ao mesmo tempo laica, né? E depois, ali no fim dos anos 70, teve uma revolução de caráter religioso, né? E é incrível ver que, na verdade, entre todas essas revoluções, há uma continuidade. Não apenas porque se trata do mesmo país, mas porque tem uma evolução, que a gente também pode ver como uma regressão, mas, de todo modo, uma evolução que explica, né, a experiência desse país. Quer dizer, explica por que um país que teve essa experiência específica nos anos 1911, 1905, teve uma experiência tão diferente hoje em 1970, né? Então, o que explica essa diferença é um dos elementos que se estende ao longo do livro. E é por isso que esse livro está em 2 hemisférios, né? Ele está entre um hemisfério antigo e um hemisfério mais moderno, mais próximo da gente. Je crois que souvent, dans la vie des individus, comme dans la vie des sociétés et des nations, les gens développent des idées qui ne sont pas celles qui leur viennent spontanément, mais ce sont des idées qui viennent parce que d'autres idées qu'ils ont essayées ont été déçues. Le cas de l'Iran est clair, c'est-à-dire si la première révolution avait réussi, la suite aurait été très différente. Si la deuxième révolution avait réussi, si elle n'avait pas été renversée par un étrange coup d'État, le pays aurait évolué différemment. Ce qui est arrivé
à la fin des années 70, c'est le résultat des déceptions des révolutions précédentes. Ce n'est pas une émanation naturelle de cette société, comme on a parfois l'impression, comme on entend dire parfois, que ce sont des sociétés qui devaient forcément produire une révolution religieuse. Je ne le crois pas du tout. Je pense que ces sociétés auraient pu produire des révolutions d'un tout autre genre, mais elles ont été frustrées une fois, deux fois, trois fois, et puis elles ont développé la révolution qu'ils pouvaient développer. Eu acho que muitas vezes, frequentemente, na vida dos indivíduos, assim como na vida da sociedade e das nações, as pessoas desenvolvem ideias que não são exatamente aquelas que lhes vêm espontaneamente, mas sim ideias que lhes vêm porque outras ideias que eles experimentaram anteriormente lhes desapontaram, né? E o caso do Irã é claro. Se a primeira revolução tivesse dado certo, a seguinte ia ser completamente diferente. E se essa segunda tivesse dado certo, quer dizer, se ela não tivesse sido derrubada por um golpe de Estado absolutamente estranho, o país teria evoluído de uma forma diferente. Então, o que aconteceu no fim dos anos 70 é o resultado das decepções das revoluções anteriores. Não é uma emanação natural dessa sociedade, como a gente às vezes tem a impressão, né? Como se ouve dizer. Como se fossem sociedades que fariam forçosamente revoluções religiosas. Assim, eu não acho. Eu acho que são sociedades que poderiam produzir revoluções de outra maneira, mas né, que foram frustradas uma, duas, três vezes. E aí desenvolveram a revolução que puderam desenvolver. Voltando a falar, então, do nosso poeta, né, de Samarcanda, o Omar Khayyam, eu queria entender, porque é muito evidente que o manuscrito tem uma relevância na trama, mas eu queria lhe perguntar em que medida a poesia propriamente dita do Omar Khayyam adquire relevância na trama, né, considerando a força das manifestações poéticas naquele século. Uhum. Alors, je voudrais vous demander, parce que sûrement le manuscrit, en tant qu'objet, il a une importance particulière dans l'intrigue, dans le livre. Mais en fait, ce que je voudrais savoir, c'est dans quelle mesure la poésie de Khayyam, proprement dite, acquiert de la pertinence dans Samarcande. Si l'on considère la force de ce verset à l'époque où il a vécu, si on considère la force poétique qu'ils ont eue. Je pense que la poésie de Khayyam, notamment telle qu'elle s'exprime dans les Rubaiyat, est révélatrice d'une vision du monde. Et c'est une vision du monde qui est une vision de poète, de savant. On pourrait dire que c'est une vision épicurienne de quelqu'un qui aime la vie. Et je crois qu'il y avait, à l'époque de Khayyam, une partie de ses contemporains qui avaient ses aspirations. Lui était certainement en avance par rapport à d'autres. C'était quelqu'un qui avait une connaissance des sciences de son époque, des idées, de la philosophie grecque ou autre. Mais je crois que ce qui s'exprime à travers sa poésie, et c'est ça qui me touche personnellement, c'est une vision du monde où la hiérarchie des valeurs n'est pas celle qui prévaut dans la société. Eu acho que a figura, né, que a poesia do Khayyam
como ela se exprimia, né, nos Rubaiyat, ela é delatora, ela denuncia uma visão de mundo específica. E é uma visão de mundo que é uma visão de poeta, de sábio. Né? A gente poderia até dizer que é uma visão epicurista, de alguém que ama a vida. E eu acho que na época do Khayyam, uma parte dos seus contemporâneos tinham as suas aspirações. Então, ele estava certamente à frente de outros, né? Era alguém que tinha um conhecimento das ciências dessa época, das ideias, da filosofia grega e também de outras. Mas eu acho que isso que se exprime, de fato, através da sua poesia, e é o que me toca pessoalmente, é uma visão de mundo em que a hierarquia dos valores não é aquela que prevalece na sociedade. Il y a une observation qui m'a toujours frappé et fasciné en même temps. Pour quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, qui est un passionné d'histoire comme je le suis, à chaque époque, il y a évidemment des croyances du moment, des choses que l'on sait, des choses que l'on ne sait pas, beaucoup de choses que l'on ne sait pas. Et c'est une réalité qu'il y a un progrès évident dans le savoir, et ce progrès aujourd'hui est très rapide. Mais à toutes les époques, il y avait des gens qui savaient un peu plus que d'autres. Il y a eu des périodes très longues où tout le monde pensait que la Terre était plate, mais même à ces époques-là, il y avait quelques individus qui, observant autour d'eux, réfléchissant, discutant avec quelques amis de même niveau intellectuel, savaient que la Terre était ronde et non pas plate, même il y a 3000 ans. Beaucoup de choses qui nous paraissent extrêmement modernes existaient, ne serait-ce que par l'intuition chez certains personnages du passé. J'avais lu il y a quelques années un ouvrage merveilleux de Cicéron qui s'appelle « De la divination ». Et ce qui était frappant dans ce livre, qui est une dénonciation de la superstition, etc., c'est son analyse psychologique. On dirait quasiment qu'il avait déjà lu Freud. Parce qu'il y a des intuitions chez cet homme qui a vécu il y a 2000 ans qui donnent le sentiment que même des choses qui ont été découvertes au 19e et au 20e siècle étaient déjà au fond de son savoir à lui comme personne. Et ça, c'est un aspect fascinant qui, à mon avis, montre qu'il y a dans chaque être humain un espace qui est un peu à l'abri des influences de son temps. C'est vrai que nous sommes tous influencés par notre temps, mais il y a un espace qui permet de s'élever au-dessus de son époque et de voir des choses qu'on ne voit pas à son époque. Então, tem uma observação que sempre me surpreendeu, que sempre me fascinou, e para alguém que ama muito a história, que é apaixonado pela história como eu, a cada época da humanidade há, evidentemente, crenças. Né? A cada momento há coisas que sabemos e coisas que não sabemos, muitas coisas que não sabemos. E é um fato, é a realidade que há um progresso evidente, né, nos saberes, né? O saber que se produz hoje em dia é muito mais rápido. Enfim. Mas em todas as épocas da história humana houve pessoas que sabiam mais do que os outros, né? Houve gente que pensava, sempre teve gente que pensava que a Terra era plana, por exemplo, mas mesmo então havia indivíduos que observavam o mundo às suas voltas, que refletindo sobre isso, que discutindo com amigos que estivessem no mesmo nível intelectual, sabiam que a Terra era redonda e não plana. Né? Então, isso mesmo há 3.000 anos. Né? Muitas coisas que nos parecem extremamente modernas já existiam. Né? Essas pessoas sabiam de certas coisas pela influência, né? Pela influência de si. Então, por exemplo, eu li
uma obra do Cícero agora, né, da divinação, e o que é muito surpreendente nesse livro, além de, enfim, de uma denúncia da superstição e etc., era a sua análise psicológica. Assim, parecia que ele já tinha lido Freud, porque tem intuições, assim, nesse homem que viveu há 2000 anos, que nos dão um sentimento, que nos passam a sensação de que mesmo as coisas que foram descobertas depois, no século XIX, no século XX, já estavam lá no fundo do seu saber, né, dele como pessoa. E isso é um aspecto fascinante, que para mim, na minha opinião, mostra que em cada ser humano existe um espaço que está ao abrigo das influências do seu tempo. Né? Claro que a gente sempre é influenciado pelo nosso tempo, mas existe esse espaço que permite que a gente se eleve um pouco, que a gente saia da nossa época e veja coisas que a gente não veria. Né? Et souvent, ces personnages exceptionnels n'osent pas exprimer les vérités qu'ils connaissent déjà. Il y a des époques où on n'osait pas dire que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, et on faisait semblant de croire autre chose pour se protéger. Khayyam faisait partie de ces gens. Khayyam faisait partie des gens qui avaient un regard qui était beaucoup plus proche de celui que nous pourrions avoir sur la vie, sur la pensée, sur la religion. Et il disait ça dans ses rubaiyat, d'une certaine manière, un peu déguisé, pour que ceux qui sont dans le même esprit comprennent. Et en même temps, il ne pouvait pas le dire très ouvertement parce qu'il prenait trop de risques. E frequentemente esses personagens excepcionais não ousam exprimir as verdades que eles já conhecem, né? Então, há épocas em que não se ousa dizer, não se pode dizer que não é o Sol que gira em torno da Terra, né? E aí, então, se finge crer em outra coisa para se proteger. E o Rayan, ele fazia parte desse grupo de pessoas, né? Que tinham um olhar já muito, muito mais além, né? Muito mais próximo dos nossos em relação a pensamento, a religião, né? E ele dizia essas coisas nos seus Rubaiyat, ele dizia isso no Rubaiyat de uma maneira um pouco disfarçada, para que aqueles que estavam no mesmo espírito, que partilhavam desse mesmo espírito, compreendessem. E ao mesmo tempo ele não podia dizer tudo isso muito abertamente, porque era muito arriscado. Pois é difícil, enquanto a gente lê o livro, não pensar, não relacionar, né, todas aquelas questões de perseguição àqueles que buscavam o conhecimento. É difícil não relacionar com os nossos tempos atuais, em que a gente vem observando empreitadas anticientíficas, né, perseguição mesmo, ameaças a quem busca, né, a ciência e o conhecimento. Como o senhor avalia, né, essas relações que a gente pode fazer agora com o nosso próprio tempo? Alors oui, c'est tout à fait difficile quand on lit ce livre de ne pas établir des rapports avec nos temps. Quand on pense aux persécutions que ces gens ont souffert, hein, et on fait ce rapport avec les emploiements qu'on voit aujourd'hui anti-scientifiques, des menaces à ceux qui cherchent la science, qui cherchent le savoir. Alors, je voudrais savoir comment vous analysez, comment vous voyez ces rapports que nous pouvons faire avec ces persécutions du livre et celles qu'on vit aujourd'hui en nos jours. J'ai dit que j'étais un passionné d'histoire et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est fasciné par l'histoire de beaucoup de personnages, de beaucoup de pays. C'est certainement la passion de ma vie, l'histoire. Et en même temps, j'ai conscience du fait que l'histoire n'a d'intérêt que pour nous, c'est-à-dire pour le temps présent et pour l'avenir. L'histoire, en réalité, n'existe que pour nous. Nous regardons l'histoire et nous essayons de voir dans l'histoire ce qui peut nourrir notre réflexion sur le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Et effectivement, quand on regarde les époques du passé,
il y a des événements qui ressemblent beaucoup à des choses qui se passent aujourd'hui. Probablement, en réalité, beaucoup plus d'événements atroces que ce que nous connaissons aujourd'hui. Sauf que il y a des choses qui pouvaient paraître naturelles il y a 1000 ans et aujourd'hui, cela nous paraît pas du tout naturel et même nous pensons que c'est quelque chose d'inacceptable, d'inimaginable. Ce qui change, en réalité, c'est que nous avons un regard différent et nous portons sur les persécutions, par exemple, sur les discriminations, sur la violence, un regard qui a été éduqué par des siècles d'histoire, des siècles de lecture, de réflexion, de débat. Et nous avons raison, je crois, de regarder autour de nous et de dire ceci ou cela n'est plus acceptable aujourd'hui. Je crois que c'est la chose la plus légitime qui soit. Nous avons, et l'intérêt de l'histoire, c'est justement de pousser nos contemporains vers des attitudes qui leur permettent d'éviter les tragédies du passé. Eu disse, então, que eu era apaixonado por história, né? E é verdade, eu sou totalmente fascinado pela história, por, né, esses personagens, enfim, por outros países. É a paixão da minha vida, de fato, a história. Mas eu tenho plena consciência do fato de que a história não tem nenhum interesse por nada que não seja nós. Isso quer dizer, o tempo presente e o futuro, né? A história só existe para nós. Nós olhamos a história e nós tentamos ver na história coisas que possam nutrir a nossa reflexão sobre o mundo de hoje e o mundo de amanhã. E, efetivamente, quando a gente olha, né, para as épocas do passado, há eventos que se assemelham com, né, eventos que acontecem hoje em dia, com coisas que acontecem hoje em dia. Provavelmente, na realidade, eventos muito mais atrozes, né, do que os que a gente conhece hoje, mas coisas que poderiam parecer naturais há 1000 anos, hoje não nos parecem nem um pouco naturais. Né? A gente pensa que, enfim, é inaceitável, é inimaginável, enfim. Mas o que muda, na verdade, é que nós temos, né, um olhar diferente. E a gente carrega, nesse olhar a gente coloca o peso, né? Quando a gente olha para as perseguições, para as discriminações, para a violência, é um olhar que foi educado durante séculos, foi educado por séculos de história, de leituras, de reflexões, de debates. Né? Então, nós temos razão, eu acho, de olhar ao nosso redor, olhar o mundo ao nosso redor e dizer isso ou aquilo não é mais aceitável hoje. Eu acho que isso é algo extremamente legítimo, né? Uma coisa mais legítima. Mas, né, o interesse da história é justamente esse, é de levar os nossos contemporâneos rumo a atitudes que lhes permitam evitar as tragédias do passado. C'est pourquoi on pourrait dire que le XIIe siècle, par exemple, il n'y a pas simplement le XIIe siècle qui existe en lui-même. Le XIIe siècle, vu par les gens qui vivaient au XIIe siècle, par les gens qui vivaient au XIVe ou au XVe, par les gens qui vivent aujourd'hui et par ceux qui vivront dans 100 ans, ce n'est pas le même. L'histoire existe à travers la manière dont nous la racontons. Et nous la racontons en fonction de ce qui est important pour nous, ce qui est important pour notre besoin de comprendre le monde et de changer le monde. Então, né, a gente poderia dizer que o século XII não é só o século XII, né? Não há apenas o século XII que existe sozinho.
Porque o século XII, visto pelas pessoas que vivem no século XII, né, que viveram no século XII, e depois que viveram no século XIV e XV, e para os que vivem hoje e para os que vão viver daqui a 100 anos, não é o mesmo, né? A história existe através da maneira como nós a contamos. E nós a contamos em função do que é importante para nós. Isto é, do que é importante para a nossa necessidade, né, de entender o mundo e mudá-lo. Algo notável no seu livro foi bem ressaltado por um dos colaboradores da nossa revista, André Cáceres, é que o senhor não trata o Oriente com condescendência ou apelando para um exotismo, possivelmente, né, pelas suas próprias origens orientais. Isso foi algo realizado muitas vezes pela literatura chamada orientalista. Então, eu queria lhe perguntar de que modo o senhor considera que o orientalismo, né, do passado, que se constituiu no passado, ainda influencia a nossa percepção sobre o Oriente. Alors, une chose remarquable dans votre livre et qui a été bien soulignée par l'un des collaborateurs de notre magazine, André Casques, c'est que vous ne traitez pas l'Orient avec de la complaisance et vous ne faites pas appel à l'exotisme, possiblement à cause de vos origines. Et ça, c'est une chose que la littérature dite orientaliste a très souvent fait. Et donc, je voudrais vous demander, d'après vous, de quelle façon l'orientalisme du passé peut toujours influencer notre perception de l'Orient? En réalité, je ne me suis jamais considéré comme étant un orientaliste. Je suis oriental certainement par ma naissance. Je suis certainement quelqu'un qui est passionné par les événements de cette partie du monde. Mais d'abord, cette partie du monde, c'est immense. L'Orient, c'est le monde arabe, c'est la Perse, c'est l'Inde, c'est le Japon, c'est la Chine. C'est les 3/4 de l'humanité qu'on appelle l'Orient. Et en réalité, ce sont des mondes complètement différents. Même si on prend une partie comme le monde arabe, où j'ai vécu les 27 premières années de ma vie, il y a une telle différence d'un pays à l'autre. Et même dans mon tout petit pays qui est le Liban, entre un village et un autre, il y a des réalités sociologiques et même des accents différents. Moi, à côté de mon village, j'ai un village qui est à 5 km. Et quand j'entends quelqu'un parler, je sais s'il vient de ce village-là, parce qu'il y a quelque chose de différent qui change dans l'accent à 5 km. Donc, le monde est extrêmement nuancé. Et je pense que c'est toujours intéressant de voir à la fois en quoi les gens sont extrêmement différents alors qu'ils peuvent paraître similaires et extrêmement proches alors qu'ils peuvent paraître très différents. Então, na verdade, eu nunca me considerei um orientalista, né? Eu venho do Oriente, evidentemente, né? Pelo meu nascimento. E eu sou, com certeza, alguém que é apaixonado pelos eventos dessa parte do mundo. Mas essa parte do mundo, ela é enorme, né? O Oriente, ele é o mundo árabe, ele é a Pérsia, ele é a Índia, ele é o Japão, ele é a China. O que a gente chama Oriente, na verdade, são 3/4 da humanidade, né? Então, na realidade, são mundos completamente diferentes de si mesmos, né? Então, se a gente pega uma parte específica como o mundo árabe, onde eu vivi os primeiros 27 anos da minha vida, há tanta diferença entre cada vilarejo, né? Mesmo no Líbano, que é o meu país, assim, há diferenças de realidades sociais, de dialeto, de sotaque, né? Tinha um vilarejo que ficava a 5 quilômetros do meu, e se eu ouvia alguém daquele vilarejo falar, eu sabia que vinha de lá, porque tinha alguma coisa que mudava no sotaque, mesmo a só 5 quilômetros de distância, né? Então, o mundo é cheio de nuances, cheio de nuances. E eu penso que é sempre muito interessante de ver, né? Perceber ao mesmo tempo, assim, de que maneira pessoas que são extremamente diferentes, no que pessoas que parecem extremamente diferentes podem ser similares, né? E também extremamente próximas quando elas parecem diferentes. Então,
Recentemente, falando nessas conexões assim culturais, o senhor recebeu a Ordem de Mérito Francesa por construir pontes entre o Oriente e o Ocidente. De que maneira a literatura e as artes em geral contribuem para a construção de pontes como essas? E já que o assunto da nossa conversa é Samarcanda, de que maneira o próprio livro constitui uma reconciliação entre esses universos tão diferentes? Alors, en parlant de connexion, de liaison culturelle, récemment, vous avez été décoré de la médaille de l'Ordre national du mérite pour avoir construit des ponts entre l'Orient et l'Occident. Et donc, de quelle manière croyez-vous que la littérature et les arts en général contribuent aux créations de ces ponts? Et bon, puisque le sujet de notre conversation est Samarcande, justement, comment croyez-vous que cette œuvre, ce livre, contribue à la construction de ces connexions, reconnecte donc ces deux mondes? Je commence par la première partie de la question. Je pense que le rôle de la littérature aujourd'hui est extrêmement important parce qu'un des problèmes majeurs, c'est que les différentes composantes de l'humanité se connaissent d'une manière superficielle, avec des préjugés, avec des idées reçues. Et si l'on veut véritablement connaître l'autre, connaître un autre peuple, une autre histoire, il faut connaître leur littérature. Et je pense que pour bien connaître une population, il faut connaître sa littérature à travers s'exprime ses aspirations, ses valeurs. Et donc la littérature aujourd'hui est plus importante que jamais, il me semble. S'agissant de Samarcande et de Khayyam en particulier, je crois que lui, sans le vouloir, a été un pont entre les différentes cultures. Parce que c'est une des caractéristiques de Khayyam, c'est qu'il a été très célèbre dans son pays à l'époque de sa vie et dans les générations qui ont suivi. Mais ce qui lui a donné un retentissement global, c'est qu'il a été redécouvert beaucoup plus tard, au XIXe siècle, en Occident. Ce qui a donné à Khayyam ce retentissement et aux Rubaiyat qui sont devenus pendant une période un best-seller et qui ont fait, par exemple, qu'il y a des gens en Amérique du Nord et en Amérique latine qui sont prénommés Omar en l'honneur de ce poète, ce qui a fait sa notoriété globale, c'est qu'il a été découvert au XIXe siècle par des poètes, surtout français, anglais et quelques autres, qui l'ont traduit, qui l'ont fait connaître. Et donc lui-même est un pont entre des mondes différents et entre des époques différentes, puisqu'il a connu la célébrité au XIIe, XIIIe siècle et il a connu la célébrité au XIXe et XXe siècle. Então, eu vou começar pela primeira parte da pergunta, né? Eu acho que o papel da literatura hoje é extremamente importante. Porque um dos maiores problemas de hoje em dia é que os diferentes componentes, diferentes elementos da humanidade, né? Eles se conhecem de maneira superficial, com preconceito, com senso comum, né? E se a gente quer realmente conhecer o outro, conhecer um outro povo, uma outra história, é preciso conhecer a sua literatura. Né? E eu acho que para bem conhecer uma população, para conhecer bem um outro povo, uma outra população, é preciso conhecer a sua literatura, que é através dela, através da qual a gente percebe né, as suas aspirações, os seus valores, né? Se mostram as suas aspirações e os seus valores. A literatura hoje ela é mais importante do que nunca. Né? E em se tratando da Samarcanda,
do Hayam em particular, né, eu acho que ele foi, sem querer, uma ponte entre essas diferentes culturas, né? Porque uma das características dele, da sua pessoa, é que ele foi muito célebre, muito famoso no seu país, na época em que ele viveu, e também nas gerações que o seguiram, mas o que lhe deu um conhecimento, assim, uma fama global, é que ele foi descoberto mais tarde, no século XIX, no Ocidente, né? E o que deu a ele essa notoriedade, o fato também de que os poemas, né, os versículos Hayal se tornaram best-seller, né? Que, enfim, fizeram pessoas nas Américas, na América Latina, na América do Norte, escrever em honra desse poeta, né? Então, o que trouxe essa notoriedade global é o fato dele ter sido descoberto no século XIX por poetas, sobretudo franceses, ingleses, enfim, entre outros, né? Poetas que o traduziram, que fizeram com que ele fosse conhecido, né? Então, ele próprio é uma ponte entre mundos diferentes, entre épocas diferentes, já que ele conheceu, né, a celebridade, a fama no século XII, no século XIII, mas também no século XIX, no século XX. Bom, para a gente ir se encaminhando agora para o final, eu notei um detalhe que o senhor dedica Samarcanda ao seu pai. No seu livro mais recente, sobre o qual a gente, infelizmente, não vai ter tempo para falar agora, mas no seu livro mais recente, O Naufrágio das Civilizações, há uma dedicatória ao seu pai, à sua mãe e aos sonhos frágeis que eles lhe transmitiram. O que seriam esses sonhos frágeis? Eles têm relação com a sua concepção humanista de mundo e de literatura? Alors, bon, on arrive à la fin. Donc, dernière question pour vous. J'ai remarqué que vous dédiez Samarcande à votre père. Et votre livre le plus récent, Le naufrage des civilisations, sur lequel malheureusement on n'aura pas le temps d'en parler, celui-ci, vous le dédiez à votre mère, votre père et les rêves fragiles qu'ils vous ont transmis. De quoi s'agit-il, ces rêves fragiles? Ont-ils un rapport avec votre conception humaniste du monde et de la littérature? Oui, il y a certainement des rapports. La dédicace à mon père et ma mère, il y a une raison précise, directe, c'est que ma mère a grandi en Égypte et sa famille a dû quitter l'Égypte à un moment donné. Mon père a grandi au Liban. Il n'a pas quitté le Liban, mais le Liban a évolué d'une manière qui l'attristait beaucoup et il rêvait certainement d'une autre évolution pour ce pays qu'il aimait tellement. Et je dirais que ces deux éléments entrent dans une vision qui est plus globale de ma part. Et effectivement, ce que vous avez dit est tout à fait exact. Je vis avec beaucoup d'inquiétude l'évolution du monde actuel. Certainement que les rêves que j'ai nourris dans ma jeunesse, les rêves d'un monde qui évolue vers plus d'universalité, vers un monde réconcilié, un monde qui se développe harmonieusement, ces rêves ont reculé. Et vous avez mentionné mon dernier essai, Le naufrage des civilisations. Je pense effectivement que nos civilisations, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident, sont dans une situation de naufrage. J'espère que nous pourrons dépasser cette période de crise grave, que ce soit au niveau climatique, au niveau politique, au niveau sanitaire et autres. C'est une crise globale, profonde. J'espère qu'on va la dépasser, mais il est certain que si vous m'aviez demandé à quoi ressemblera le monde en 2022, je n'aurais certainement pas vu ce qui arrive aujourd'hui et certainement pas souhaité ce qui arrive aujourd'hui. Então, sim, certamente há uma relação,
né? A dedicatória à minha mãe, ao meu pai, bom, há uma razão precisa e direta para ela, né? Para essa dedicatória. É que a minha mãe, ela cresceu no Egito e a sua família teve que abandonar o Egito eventualmente. E o meu pai cresceu no Líbano, que ele não abandonou, né? O Líbano cresceu de uma forma que acabou o felicitando. E eu acho que ele sonhava com uma outra revolução para esse país que ele amava tanto, né? Então, esses dois elementos entram numa visão que é mais global, digamos, da minha parte, né? E isso que você falou é exato e preciso, né? Eu vivo com muita inquietude, experimento com muita inquietude as evoluções do mundo atual, né? Certo que os sonhos que eu nutri na minha juventude, né? Sonhos de um mundo que evolui rumo a mais universalidade, um mundo né? Que se desenvolve de forma mais harmoniosa, né? Esses sonhos retrocederam, né? Então, você mencionou meu último ensaio e eu penso efetivamente, né, de fato, que, enfim, essas nossas sociedades, seja do Oriente ou do Ocidente, elas estão numa situação de naufrágio. Eu espero que a gente possa superar esse período de crise grave, seja no nível climático, no nível político, no nível sanitário, enfim, né, diversas outras crises globais profundas. Eu espero que a gente possa superá-las. Mas é certo que, enfim, se você tivesse me perguntado, né, como eu achava que seria o mundo em 2022, eu não teria visto, não teria percebido que tudo isso ia acontecer e eu com certeza não ia ter desejado isso. Monsieur Malouf, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Moi également. Merci beaucoup. Pessoal, a gente encerra a nossa conversa por aqui. Eu queria agradecer a audiência de vocês e eu espero que essa conversa contribua para ampliar a experiência de leitura de Samarcanda. Muito obrigada, Maria, também, pela tradução simultânea, excelente. Merci, Monsieur Malouf. Merci à vous. C'était un honneur, un plaisir, un honneur. Merci à vous.